আলিসা তুমি অবাক দুনিয়ারে হজিগল না কোন উদয় তুম ঠার দূরে রহি মু জমা রহি পারুনি উদয় আমি যেতে শীঘ্র হব বাহে যা নাই আলিসা মু কিন্তু তোমাকে এতে শীঘ্র বাହା ହେଇ ପାରିବିନି মানে কাহিকি କାହିଁକି ନା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାହା ନ ହବ ଯାଏଁ ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇ ପାରିବିନି ଅସମ୍ଭବ কিন্তু উদয় এতে দিন মু জগিবি কেমিতি আরে বাবা ପ୍ରେମ କରୁଛ ହେଲେ ଏତିକି ତ୍ୟାଗ କରି ପାରିବନି উদয় তোম ভাই যদি কেবে বা নুহতি আরে এইটা ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଏଇ ମାସେ ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ହବ ତାପରେ ତ ଆମ ନମ୍ବର ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ ଖୁସି ତ তোমার সব ইচ্ছা তো মানিବାକୁ পড়িব না ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାଏ বাই এ উদয় ভাবুছি ମୁଁ ତାକୁ ସତ ସତିକା ଭଲ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଏକ୍ଟିଂ वाह 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 अलीसा वाह मते तो लागुଛି अलीसा तू उदय को पूरा फसई देचु जेमिति उदयटा तो पछरे पूरा पागल हो जाई अलीसा पागल ई अलीसा को उदय सतरे फसई देला कोडवा ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଜିଜୁ ସେ ମତେ ବାହା ହବାକୁ କଥା ବି ଦେଇଛି ନା ओ नो ई अलीसा जेते शीघ्र पारुछ तो उदयटा को बाई जा तापर आसीबो मो द्वितीय इरे କିନ୍ତୁ ଜିଜୁ ଏଥିରେ ମୋର ଫାଇଦା କଣ ହବ ଅଛି फायदा अच्छी अलीसा फायदा अच्छी तू कोटिपति घर बहु हो बोलो अलीसा तू खाली मो कथा मानी काम कर अलीसा ए लाला तू इमिति जगह रे इमिति पकारे पहुंचे तो मजे तू खाली आउ पादरे माटी लागिवनी ई सतरे अलीसा तू ना भारी ब्यूटी जो पुओ को चाहबो ताको तू फसई दबलो ଜିଜୁ ତମେ ଦେଖିବ ଜିଜୁ ସେ ଉଦୟକୁ କେମିତି କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତା କରିବି ଜିଜୁ वो कथा रे खाली एक्टिंग करी चाल अलीसा वो कथा भरे तू खाली एक्टिंग करी चाल बाकी कथा मु संभाल देबी किंतु जी अलीसा କିନ୍ତୁ ଜିଜୁ ମନ୍ଦସ୍ୱାମୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ छोड़ भाई ओ लाला बहुत मसाली मोरी कथा मानिबु तो कोटिपति घर बहु हबो लक्ष लक्ष टंका पाइबु ए अलीसा पाटो साड़ी पिंधिबार अछि तो तते उदय को पटेई बाहाबाको हबो मरी जाऊ से अंध स्वामीटा अबे कथारे पूरा अछि जार आखी नाही तार सखी नाही ଜିଜୁ ई अलीसा शाली हम तो एमती मु समस्त को डाकी कहबी शाली नंबर 1 एमती शाली भाग्य रे थिले मिले